दुआ करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين आयत का तर्जुमा है तू कह दे कि मेरे रब ने Bul ayetlerden koturması mümkündür. Ait menen Rabbim adaletlikke buyurgan. Oşunday ele siler har bir meçette gongul ditingerde Allah'a tura karat kıla jana dinde özünü tanıdı kılgan boydan aga jalnıp jalvargıla dep da buyurgan. Al silerde birinci jolu kanday jaratkan bolso siler ölgönden keyin oşunday kaytasınlar. Anan mınday dep aytdı. Ey adam baldar, har bir meçetke zinet jasogangardı takva kiyemin birge alıp bargıla. Oşunday ele jegle jana içkile. Birok çekten çıkpagla. Albatta al çekten çıguçulardı jaktırbaydı. Allah Taala özünün berişindigi menen Brisbane'dagi Ahmadi musulmonlarga je Avstraliyadagi Ahmadi musulmonlarga ushul berdi. Ushul shaharda rasmiy turda meçet saluga kuch-quvvat berdi. Demak Allah Taalaning ushul aykoldigini qanchalik ko'p shukr qilsak da ozchilik qiladi. Bo'ljolu 15 yil burun ushul yerda satib olgansizlar. Andan missionerdek uy jana bir zalda kurib, andan namozlarni zakarib kelgansizlar. Anan 2006-yil men algachga iretdi ushul yerga kelgeninde ushul imoratlar turganda da hozir rasmiy turda meçet salingandan keyin ko'rinib turgan qalin el al kezde ko'ringan emas. Bu Allah Taalaning jamoatimizga qilgan aykoldugi. Jamoat menen xalifat o'rtasida dunyoda boshqa hech bir yerda bayqalmagan aloqa baylanish tuzilgan. Negizinen bu Hazrat İmam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhissalom o'z jamoatiga basa belgilab nasib qilgan ta'lim jana bayat va'dasini amal qiluvning natijasi. Ushu suyu muhabbat, tuvanchilik jana bashiyu aloqa baylanishu usuna Hazrat İmam Mahdi alayhissalom o'zi yozgan bayat shartlarida so'z qilgan. Anan oşullele suyu muhabbat, tuvanchilik jana bashiyu aloqa baylanishi alayhissalomdan keyin boshtalgan xalifat istimasida da ulanuda. Meçetler bizga kerak. Jana jamoatimizning jaylusu menen inshaalloh Xudoy buyursa meçetler da kurla beret, jana kurluk jatat. Birok andan tishqarida jigorda men xalifa turali so'z qildimgo uchurluk xalifaning chaqiruvsuna javob bergan degingar uchun eli dunyoda meçetler qurilib jatat. Jalbsinan men dunyodagi har bir yerda jamoatlardan go'nglun meçetlerdi saluga burib jatam. Sebebalar da'vat qiluvning quroli. Chindiginda
ushul oy fikir çindik dep dalil denuydu. Ushul jerge da 2006-yıl men kelgenimde mınday degen elim. Namaz borboru da öz ordunda tura. Birok ushul jerde rasmi turdo meçeta boluşu kerek. यहाँ बाकायदा मस्जिद की शक्ल में तामीर होनी चाहिए। Cemaatimiz aytkanıma job kaytardı jana Allah Taala'nın berişindigi menen meçet salıp koydu. अल्लाह के फजल से मस्जिद की तामीर Siler meçete kuruda har kanday bögöttörgö kabılgansınlar. लोगों को मस्जिद की तामीर के सिलसिले Har kanday baskıçlardan ötkönsünler. लोगों से Mından jergilik tu adımdardan meçet turalu. इससे खुद Göz karaşı kanday ekenine कि मस्जिद güve bolup kalgan boluşungar kerek. कामी लोगों के जहनों में Usul jerde namaz borboru bar bolçu. Adımdar namaz atkargan usul jergi kelişçu. Cemaatin başka işmedülüktörü da ötkürlüp turgan boluşu kerek. Birok kaçan meçet salı palanı berilgende koşunalar tarafından katı karşılık körsettildi. इंसानों की तरफ Akırı मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। Allah Taala berişindik kıldı. Jana maga jiberilgen uçot boyunca 8-9 aylık hareketlerden keyin konsul tarafına ruhsat verildi. इन कोशिशों के बाद Washington Queensland degan ushul shtatda Ahmadiya Musulman cemaat tarafından rasmi turda 2012-yıldan dekabrdan keyin meçet kurula başlandı. जो दिसंबर 2012 Bugun Allah Taala'nın berişindigi menen Kolungarda mana ushul koz meçet turar. ताला के फजल से ये खूबसूरत मस्जिद है। Ushul meçetin kurulusuna jana muronku imaratlardan remontu jana başkalarga और पहली इमारतों की दुरुस्ती वगैरह menin aldıma kelgen iseptölör boyunca अदाद-ओ-शुमार 4,5 milyon dolar sarftaldı. Jana cemaat müçeleri jo martık menen kurmandıktardı jasaştı. Bir tuğanımız 125 ming dolar bergendigi turalu dage bir adam 100 ming dolar bergendigi turalu aytıp berildi. Har biri özünün kudretine jaraşa kurmandıktardı jasadı. Kudretinin da aşıkra kurmandıktardı jasadı. Ayaldar Ahmadiya Musulman cemaatinin ayaldarının adatı bolgonunday की ख्वातीन की usul jerde da özdörünün derger buyumdarın meçet üçün sunuştaştı. अपने जेवर मस्जिद Allah Taala usul bardı kurmandık kulucularga çeksiz sıylıklar versin. कुर्बानी करने वालों को Alardın mal mülkünü cana bala çakasına berke koşsun. बरकत डाले। Birok daima eski tuyucu nerse Ahmadi Musulman adamda bolgun usul kurmandıktan usul suyu muhabbat jana ihlasçılıktın ruhu mangızı baş iyu boyunca ülgüleri kandayda bir vaktlu tolkundanunun natijası bolboşu kerek. किसी वक्ती जज्बे Tezkerisince usul ülgüler jana şirktanular tuyuluktu हमेशा jana tuyuluktu bolşu kerek. Anan usul şirktanular tek özbüstöyle ulantılıcı şirktanular emes tezkerisince keyinki mundar vistada baldar vistada ulantılıcı şirktanular करते चले जाने वाले Ahmadi Musulman'den Çinli Ahmadi Musulman'ın ruhu mangızı usul gana jana usul ele boluşu kerek. Biz Allah Taala'nın buyruklarına gongul burucu. Allah Taala menen Çinli elaka baylanışte tüzücü. Meçetin aksin aktoçu. अपने खुदा Suyuktu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Çinli kullu. Hazret Mirza Ghulam Ahmad aleyhisselamga bergen bayat aksin aktoçu bolgon ustagana usul şiptanular ulana alat. हक अदा करने वाले Demek usul nesnelerge gongul burgan vista alarda daima este turgan vista gana bis meçetin aksin aktoçu bolu alalız. रहेंगे इनको हमेशा अपने सामने Biz jana urpaktarımız usul akne aktay turgandardan boluvus üçün bugun Allah Taala'nın buyruklarından ayrımdarın ortongorgo salam. ताकि हम Joruda men okugan Kur'an ayetleri Al-Araf suresinin 30. 32. ayetler.
Alardın meçit menen alaka baylanışı var. Alayettarda Allah Taala mo'min musulmondan ayrim nersalarda kutgan, yana aga nasat qilgan. Eger meçit menen baylanışkandar jana chinnigi ibadat qiluvchilar ushul nersalarga ko'ngil burishsa, anda Allah Taalaning merimdүүлük ko'zi ularga tushur. Birinchisi Allah Taala adiletlүүлükkö buyurgan. Adiletlүүлük bolsa al komçuluktun negizgi birimdigi sanalgan üyden tartıp el aralık mamlelerge çeyin ornoşuçu abdan zaril nesli. Anin ornoşuçu menen gana dünyada har kaysi dengelde tinchlik ornoşuçu mümkün. Oşonda ele जिसके कायम होने से दुनिया का अमन सुकून हर सतह पर कायम हो सकता है. Anin aksen aktay alvagandıktan ele dünyada fitna çağımçılık payda boluşu mümkün. Jana bolot. Anam tek komçuluk mamlelerde ele pendelerge ele adaletu bolboston. Allah Taala'nın buyruklarının aksin akto jana adaletu bolunu talep kılar. Allah Taala buyurganday ele ibadat aksin akto bul ibadat ka adalet kulu degendik. Ushul adaletlүүлüktün paydası adamdan özünü ibadat kılıçunun özünü ile tiyip jatkan bolot. Oşunduktan har bir nukura mo'min musulman öz aksin ibadat aksin aktogo gongul burusu gerek. Barıngar beş mal namazıngarde korgogonungardagana namazı toluk boydun atkaruga gongul burganingardagana ushul namazlar menen özün gördü taza özgörүүnü jaratkaningardagana namazlar menen birge Allah Taala'nın maklukunun aksin aktogo hareketlengeningerde gana ushul hakkı atkarlar. जब नमाजों के साथ अल्लाह ताला की मखलूक के भी हक अदा करने की Makluktun hak hukukları tümönkülör. Misalga köylergo ayaldarıngardan aksin atkargıla. Alardan muhtajlıkların kandırgıla. Alarga jumşak gongul jana merimdu bolgula. Alardan bir tugandarına gongul burgula. Ayaldarıngardan ata enesi aga inileri ece singdileri jana başka tugandarın silagla. Ayaldarıngardan mal mülk jana aylık mayanasına köz artpagla de buyurulgan. Baldarıngardan aksin atkargıla. Alardın talim tarbiyasını gongul burgula. Alar dinden manilulugun düşünüp din mene tigiz baylanışe turuşu üçün öz bilgilerini gördü, körsütkülü. Daima esingerde bolsun jalpısından erkek baldar ayrıca 10-14 yaşka toluşkanda öz atasının dinge hürmet körsötүүчү ekinin, öz ibadettaren korgoçu ekinin, namazda kaltırvay okuçu ekinin, Kur'an-ı Kerim'de daima okuçu ekinin baykaşkandagana dinge hürmet körsötüşöt. Jalpısından men baykap gördüm. Eneler öz baldarının dini ahvalına göbürök kavatır boluşat. Je men közünçö oşenteşip dua sorouçun maga aytşat. Oşonda ele har bir ayal har bir juwayda öz milletlerini atkaruuda insaf kılısu kerek. Öz milletlerin gerdi atkargıla. Ayal zatının en birinci milleti bul iyi milleti. Ani atkaruusu kerek. Öz milletin gerdi düşüngülü. Köyün gördü silo mine birdikti, ane bir tuğandarında silagla. Baldardı tarbiyalagla, jana alarga köz salıp turgula.
usul aylana çöyrödö atayneler baldardın tarbiyasını ayabay kavatılanulары zal jana gongul burulары kerek. बच्चों की तरबियत को माँ बाप की Dini tarbiyane beru atayne ikkösünün teң mildeti. और तवज्जो की जरूरत है। Baldarıngarga siler Ahmadi musulmansıngar dep işendiru zarıl. दोनों का Buluçonda a degende özün gördü Ahmadi musulman ekinin gerdi dalil döngör kerek. अहमदी मुसलमान Mildetleri kanday ekinin alarga sündürüngör lazım. अहमदी मुसलमान साबित करना हो। Buluçun a degende atayneler öz mildetlerin düşünülörü kerek. Baldarıngarga siler menen başkalardın ortasında kanday ayrıma bar ekinin ayta berüngör kerek. ये बताना Mana usul hükmanda baldarga tarbiya berilgende gana baldar din menen tıgız baylanışa alışat. बच्चों की जब इस Mana usulelle nerse baldar hak hukukların adaletlülük menen atkaruga turtku bolot. और यही Eger atayneler iş yüzünde ülgü bolbay jatkan bolso, साफ से eger baldardın tarbiyasına gongul burbasa, andalar adaletlülük kılbay jatkan bolot. अमली नमूना Andan keyin komtuluktun jalpı alaka baylanışları turat. Usul jerde da özün momin musulman deb iseptegen je oşolordan bolunu karlagın ar bir erkek jana ayaldın mildeti bul. हर मर्द Biri biringerdin hak hukukların atkaruga hareketlengile. पार करता है या याद Soda işler boyunca चाहता है mamleler bolavu, je kandaydır bir başka mamleler bolavu. Adaletlülük jana insafın taleptarın atkaru zarıl. मामलात हैं Allah Taala momundar cemaatin bir dennesingare kılgan. तकाजे Demek başkalardan orçuluğun sezgendegina ayın hak hukukların atkaruga gongul burgandagina adaletlülüktün taleptarı atkarılgandagina कायम हो सकता bir denne digen ölçümgö jetişte bolot. है दूसरे की तकलीफ का एहसास हो उसके हक की अदायगी की तरफ तवज्जो हो Adam dennesinin kayse bir yeri orup kalganda जब bütün denne oşul orun sezer. तकाजे पूरे Kudu uşunday başkalardan ordugun किसी हिस्से को tinçiligin sezu kerek. तो सारा जिस्म Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam başkalardan dartın sezgile deb aytgan eken. एहसास हमें होना चाहिए Biz dünya uşunday insafte ornatu kerek. İslam dini boyunca mına uşunday insaf ornaşu kerek deb aytganımızda adamlar uşularda hukuk tereң tasir alışat. इस तरह कायम होता है जब बातें सुनाते हैं कि Demek buluçun takva ülgülördü körsetubuz kerek. दुनिया वाले Bu kandaydır bir eski talim emas. मुतासर होते Teskerisinçe azırki günde nukura momundardın amalda kudu oşol dep aytubuz kerek. हैं बताना होगा Kunmuron पुरानी तालीम नहीं है usul jerde jattar menen jergilik tu इनका Avustralyaliklar menen meçetin açılı azemi ötkürülgen ele. परसों यहाँ मस्जिद के Al jerde suylagan sözdördün korutundusu bul. गैरों के साथ मुकामी Eger adaletlülük menen adamdardın hak hukukları atkal basa, jana kıldatlık menen usul sezim payda bolboso, anda ibadetlarda tömön beker bolot. की अदायगी में Eger usul hak hukuklar atkalılsa, का बारीकी anda Allah Taala'nın pendelerinin hak hukukların atkaruçu her bir amal ibadet kaylanıp keter. की अदायगी हो रही है अल्लाह ताला के Jana Allah Taala'nın aldığında लोगों की हकूक yığılıçu ibadetin sululuğuna dage sululuktu koşur. फिर इबादत बन जाता है और अल्लाह ताला के Demek namazlarga çok mani berucu, को ibadetka çok mani berucu. Müslüman Allah Taala'nın mahlukuna da adaletu mamleler sulunu daima izzet turusu gerek. नमाजों की बड़ी अहमियत है इबादत की बड़ी अहमियत है वो इस तलाश में भी हमेशा रहे Ahmadi Müslüman usul danışmanlık sözlü bağırnan yakşırak इंसाफ düşünür. तमाम Jana bilir. वाले ताल्लुकात रखें Sebebi aluçurluk imam Hazret Mirza Ghulam Ahmad Aleyhisselam'da kavul kılgan. सबसे ज्यादा समझ सकता है और जानता है
Allah Ta'ala'nın berişindiklerin cino uchun, Allah Ta'ala'nın ibadet aksın aktol uchun, ज़माने के özünün jaralu maqsadin tani bilu uchun इमाम की पैतना है uturluk imamga bayat bergen eken. ताकि अल्लाह ताला के फजलों को समेट सके ताकि Bir yerde Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam munday deb aytadi. ताकि अपने Adam baldarına merimdu bolu, janalarga borukirlik ko'rsatu. Bu ulu ibadat jana Allah Ta'ala'nın razıçiligine yetishu ve abdan güçlü kural bolup sanaladi. Demek usul körkün talim, insaf jana adaletin talaplarını atkaru menen birdikte. Adamды Allah Ta'alaga da jakındatar. Adam balası adamdardın hak hukuktарын atkaru menen birge Allah Ta'ala'nın aksın çin jiroktan atkaru maksadında meçikке barganda Allah Ta'ala'nın suyuk kuchagına kirip ketedi. Oşondo ibadetin çinigi lazzat aga nasip etilet. Mo'min musulmandın vaqimu vujuhakum inda kulli masjidin seler har bir meçette gongul dittingerdi Allah Ta'ala jakka tuz karmagla digen buyruktu atkaruga jasagan hareket ani Allah Ta'ala'nın berişindiklerin jinochu da kılat jana usul darajaga jetişken adamdardın sagınanda koşup koyor. Bardığız bilgendey har bir jasagan hareketi bizke job katar Allah Ta'ala'nın bir iş hareket da açık açıgar. Biz hiç bir yaxshilikte güç kudreti bisminen atkara albaybiz. Eğer kaysi bir amal bizga Allah Ta'ala'nın iş hareketi koştu bolsa jana aga koşulup bizde yaxshilikten ulu natijalarına jetişuchu kılbasa anda biz yaxshilikka takir jetişi albaybiz. जैसा कि हम जानते हैं हमारी हर कोशिश Kıskası yaxshilikleri bisminen har bir maslede yaxshi amaldardı kuluga jasagan hareketleri biselle kongul bitleri bisti Allah Ta'ala jakka tuz karmab jana ane menen birge ibadatlar da atkarılganda jana Allah Ta'ala dualarыбызды kabul kılsın deb Allah Ta'ala'dan dua da soralganda ibadatыбыз çinnik ibadatga aylanıp ketet. Oşonda ele biz vad'uhu mukhlisina lahu din digen tayfaga koşulgan adamlar sagına koşuluga tattu bol kaladi. Dinde aluchun tagraka aytkanda Allah Ta'ala uchun gana aga sinuchularga chin jirokdan Allah Ta'alaga khayrla turgan adamlarga koşulup ketebez. Ularga Allah Ta'ala tumanku jarek xabarde beriydi. Ujibu da'vata da'i iza da'an dua so'ragandar menden dua so'rashganda men duosini qabul qilam. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam bunday deb aytadi. Dualardan qabul bo'lishi uchun odam balasi o'zinde toza o'zgaruvni yaratusi lozim. Eğer jamanliklardan saqtana albasa, jana Allah Ta'ala'nın chekaralarini buzsa, anda dualarda hech qanday ta'sir qolmaydi. Demek qachon odamzot Allah Ta'ala'nın har turdu chekaralarini ko'ngil burgandagina chin yurokdan Allah Ta'alaga xayrlu deb ataladi. Biz Kur'an-ı Kerim'de okugan bizda jana andan Allah Ta'ala'nın buyruklarini izeldenip çıgargan bizda gana oşul chekaralardan तब्दीली पैदा करे xabardar bolabız. अगर बदियों से नहीं बच Usul buyruklar ele और खुदा ताला की Allah Ta'ala'nın chekaralari alardın içinde turup बस adam Allah Ta'alaga yakında alat jana dualardan kabul bolu belge jishandarına guvoh bolot. तमाम किस्म की हदूद Andan keyin Allah Ta'ala munday deb aytadi. करता है Ey adam baldары, har bir meçitke jasalgangardy özüngör menen birge alıp bargılar. Mo'min musulmandın jasalgası anın takva kiyimi. Demek usul jerde mo'min musulman uchun belgilep koyulgan chekaralarına biraz kengire tushundirma berilgan. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bir jerde munday deb aytgan. Adamzatın bütkül ruhani sululuğu takvanın bardık içke yoldordan yürüsündo jana takvanın niçke yoldoru ruhani sululuktun jagimdu saymalari jana suykundu
schimalari belgilүү болгондой Алла Тааланын аманаттары жана иман келишимдерин колдон келишинче аткаруу, ошондой эле баштан буттарга чейинки баардык жөндөмдөр жана мүчөлөрүн сыртынан ага көздөр, кулактар, колдор, буттар жана башка мүчөлөр кирет. Ичинен ага жүрөк, башка жөндөмдөр жана адеп аклактар кирет. Колдон келишинче аларды ордуна туура колдонуу, орунсуз жайлардан кайтаруу жана алардын жашыруу чабуулдарынан сак болуп туруу. Алардын көмүскө чабуулдары мүчөлөргө кантип жасалат? Алардын көмүскө чабуулдары түмөнкүдөй. Шайтан аларды туура эмес колдонууга тукурат. Андан сак болуу керек. Аны менен бирге пенделер ак укуктарын да аткаруу. Адам баласынын бутун руханий сулуулугу тигиз байланышкан ыкма мына ушул. Алла Таала Кур'ани Каримде такваны кийим деп атаган. Демек, либасу таква, таква кийими деген сөз Кур'ани Каримдин эле сөзү. Бул түмөнкүдөй нерсеге ишарат кылат. Руханий сулуулук жана руханий жасалга таквадан эле пайда болот. Таква деген эмне? Таква деген бул адам Алла Тааланын баардык аманаттары жана иман келишимдери, ошондой эле маклуктун баардык аманаттары жана келишимдерине колдон келишинче амал кылсын. Тагыраак айтканда, өз кудуретине жараша алардын ичкеден ичке жактарына чейин амал кылсын. Тактап айтканда, колдон келишинче алардын майдадан майда жактарында аткарсын, ага амал кылсын. Жогоруда мен айткандай, ушул үзүндүдө Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam biraz genelrek түшүндүрүп берген. А дегенде өз аманаттарына жана келишимдерине көңүл бурусу керек. Акмади мусулмандын милдетине динде дүйнөдөн жогору коюу деген аманат жүктөлгөн жана Алла Тааланын разычылыгына жетишүү максатында аны аткарууга ал вада берген, келишим түзгөн. Эгер биз ушул аманатты коргоп турсак жана аны аткарып турсак, анда иншаллах Кудай буйруса ибадаттарыбыз бизди Алла Таалага жакындатып турат. Дуалардын кабыл болуу деген можизага күбө болобуз. İnşallah Kuday buyursa. Har bir amalımız Allah Taala'nın razıçılığın izдөөгө таандык болот. Биздин мечитке баруубуз да Allah Taala үчүн гана болот. Мечит курулган соң эми адамдар бул жака көңүл бурушат. Ошондо биз анын акысында актоочу болуп калабыз. Demek mecit salıngandan keyin biz mecit salıp aldık деген менен эле разы болуп кетпегиле. Mecit kurulgan soң эми жоопкерчиликтериңер ого бетер көбөйүп кетти. Алла Таала мындай деп айтат: Mecitке анын жасалгасы менен баргыла. Анын сулуулугу таква менен жылтырайык. Жогоруда мен айткандай, Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın atından aytkандай. Takva Allah Taala jana pendelerden ak hukukların atkaruuda gana көрүнөт. Oz ibadetlärinin ölçümdörün jogorulatuuga hareketleнгенде гана, oz namazlarında korgogondo gana мечеттердин ийиктигин сактоого көңүл бурулганда гана таква көрүнөт. Көптөгөн адамдар дуа суроо үчүн мага кайрылышат. Ушул жерде да жолугушуулар учурунда айрым адамдар дуа суроого айтышат. Ошондо алардын арасындагы айрым адамдардын жүздөрүнөн алар айтып жаткан сөз үстүртөн эле
ekendigi je özleri aytyp jatkan nersege amal kılbay jatkandygy, özleri dualarga göngül burbay jürgendigi, namazlarga göngül burbay jatkandygy baykalyp jatar. Kaçanalardan özüňörde namazga jygylasyňarby dep surasam, alar har kanday şiltolardan turgan jogap kaytyrşat. Özü dua surabastan başkalarga dua surogo kayrluu digen düşünüp bütonday ýanglyşdyk oy. Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'dan keluu maksatı bul İslam dinin kayradan jandandıruu. Oşonda ele jange jerminin asmandy jaratu. Arabistagi har bir erkek, ayal, jaş jana kariya takva jolunan jürgen boydan Allah Taalanyň amanatlary aksyn. Özünün kelişim aksyn. Aktamayınca oşul maksatga jetişi bolboýdy. Eger dua üçin maga kayrla turgan bolsaňlar, anda özüňөр da dualarga göngül burgula. Özüňör da namazlarga göngül burgula. Süýükli Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem da öz sahabalarynyň birini uşunu ele aýtgan ele. Eger siz maksatyňyzga jetişini kalasaňyz, jana aga dua surogo maga kayrlyp jatgan bolsaňyz, anda özüňiz da dualar menen maga jardam beriňiz, jana oz amaldaryňyz menen maga kömek körsetýiňiz. Allah Taala tarapyndan süzülүүçü jemaatlardan türkü maksat har bir adamdy Allah Taala menen baýlanyşdyruu gana. Oşundukdan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bir jerde munday dep da aýtgan. Muronku kutbalardan birosunda murda da söz kılıp kelgenmin. Oliya bolgula, oliyalarga sığınuvçu adam bolbogula. Jana pir bolgula, pirlerge sığınuvçu adam bolbogula. Tagrak aýtkanda har bir adam Allah Taala menen alaka baýlanyşyn tuzusu kerek. Andan tişkere mominlar jemaat dualar menen bir-birine jardam berýüsü kerek. Jana alardan başga hak hukuklaryny atkaruga hareket etýüsü lazım. Oz ibadatlaryňardan aksynda aktagla, mahlukdun da aksyn atkargla. Öz adep ahlaktaryňar ölçümdörün uşunçalyk biýek götürgüle. Başkalar da silerge göngül burup argasız boluşsun. Birok uşul jerde eske tutuuçu nerse pir jana oliya bolu digen har kim özünün dükönün açyp alsa digen maninde bildirbe. Teskerisinçe anın manisi bul. Allah Taala menen alaka baýlanyşuňar tüzülsün. Alda halifat menen tygyz baýlanyşyp, jemaat menen baýlanyşyp turganyňarda gana paýda bolot. Emne digende süýükli Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem jemaat menen tygyz baýlanyşyp turgan adamlardan ele ösüp önügüsü jönünde aldyn ala kabarlagan eken. Oşundukdan muny daima esiňerde saktagla. Ýogoruda men aýtganday, uşul meçetin kurulusu menen bul jerde yaşagan Ahmadi musulmanlardan jogapkerçilikleri goýup ketdi. Alar munday, alar uşul meçetde da abad kılulary kerek. Anın jasalgasyn özleri menen alyp kelülери kerek. Allah Taalanyň nazarynda jasalga isepdelgendi uşul meçetge alyp kelülери kerek. Bul da silerden miltetiňer. Bir-birinin hak hukuklaryny atkaruda silerden miltetiňerge kiret. Ay maksat çinnigi İslamdyň kabryn jetkiruda silerge mildet bolot. Eger siler uşul hak hukuklary atkaryp tursaňar, anda meçetde kuruu üçin jasagan finansly kurmandyklaryngar jana wagt kurmandyklaryngar albatta Allah Taalanyň aldyna kabul bolot digen ümitdebiz. Allah Taala oşondoy kılsın. Siler Allah Taalanyň süýü közünün görnüşdörün görüçülerden bolgula. Kıskasy muna uşunday oy menen meçetke kelgile jana any abad kılgıla. Bir hadiste kezikendey ibadat şittulugu menen taňda keçkisinde da meçetke baruşular Allah Taala tarapyndan konuk katary tosular. Muny da eske tutup kerek. Bir namazdan keyin ikinci namazın ortasındagy aralyk momin musulman eger alçin jürekden Allah Taalaga yüz dönse kuduçe karalaryn korgo çaralaryny korup jatkanday bolar. Şeytandan saktalyp turat.
Anan kiyinki namaz üçün meçitke kirgende eng jakşy jasalga eseptelgen takva kiyimi menen barat. Demek uşul materialdik jalgan dünýada uşunday ölçümdordu jaratu Ahmadi musulmandan milletine kirer. Uşul milletde şunugo har birimiz hareketlenýübüz gerek. Kaçan biz uşul hakikatde düşünüp ibadatlarybızda korgoçulardan bolup kalgan bizda Allah Taalaga jaga turgan jasalga menen meçitlerge bargan bizda Allah Taala'nın berişindiklerini murda gesen anda köprök yetişүүçülerden bolup kalarız inşallah Hudaý buyrsa. Jogoruda okulgan ayatda Allah Taala menunda aytgan: "Kulu vaşrabu ve la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Jegile içkile birok çekten çıkpaglar. Albatta Allah Taala çekten aşuçulardı jaktırbaydı. Anen bir manisi munday. Jebüçüdo orto zar yoldu tando kerek. Oşonda ele ar türlü halal jana taza tamakte içü kerek. Anda da orto zar yoldu tando kerek. Antkene jegen tamakta adamden oyloruna jana sezimlerine tasirin tiygizir. Mundan tişkari muhtajlıktan aşıkça tamakta içü adamda jalko jana erinçe kılıp koyur. Eger tünkü tamakta oşunday içken bolsa anda uşunçalyk katı uyku keler. Adam bagındat namazında da tura albay kalar. Kur'an-ı Kerim'deki dağ bir yerde Allah Taala momun emeslerden tümönku belgesi bar ekenini aytar. Budu ele hayvandardan maksatı je büyüçü bolgunday alarda je büyüçü o ele gongul koyup turşat. Aleme momun musulmandan maksatı andan ança jugoru turat. Anen maksat müddösü bul Allah Taalaga ibadat kulu. Allah Taala bardik halal jana taza nerselerde adam zatın faydası üçün yaratkan. Birok alardan dünyanın közde boş gerek. Alarda sözsüz faydalanırsan. Birok uşunu dünyanın ele közde boşsun. Tezkerisinçi Allah Taala'nın razıçılıgına yetişүүnü közдөsün. Dünyalık faydalarga yetişүү üçün ısraf kılınbagandagına aşa çaapalarga berilbegendegina anen ibadatlarga bögöt bolusuna jol koyulbagandagına oşul maksatga yetişse bolur. Eger uşul dünyalık jebiçi ibadatlarga bögöt bolup kalsa, dünyalık lazıtlar ibadatte jеңip kalsa anda Allah Taala mına oşunday israfkerçilikti jaktırbaydı. Daima esingerde bolsun. Allah Taala har bir orto zat işti jaktırar. Allah Taala dünya işlerin kılıdan toktotpoydu. Teskerisince musulman o işlerin kılı kerek. Punt koyup atkarı kerek. Jana aljerde da insaf kılı kerek deb aytat. Birok eger dünyalık işler dinde unutuga sebepçe bolup kalsa, namazlardan adamden göngülün kettetuga sebepçe bolup kalsa, anda bul nerse adamda Allah Taala'nın berişindiklerinin kuru jalak kaldırıp koyur. Allah Taala har bir bizde Allah Taala'dan alыстата turgan mına oşul israfkerçilikten saktasın. Amin. Bu Allah Taala'nın berişindigi cemaatimizdagi köpçülük uşul jogapkerçiliklerde düşünür. Jogoruda finansly kurmandyk turalı söz kılganımda aytkanımday bir-birinin aşa çaap kurmandyk kılışat. Jana finansly kurmandykten mani maňzyny düşünüşür. Alar tek özlerine ile sarf kılışpaydı. Birok men murdada bir kança iret tümönkudoy kavatırlanganımda bildirgen. Meçitlerde avaz kılıga da kudu oşunday şıktuluk menen üzgültüksüz göngül buru kerek. Jogoruda men aytkanday siler salgın usul meçet abdan koz firtinan munara da bar, gömbüz da bar. Abdan jagındu körünüp çatırlangan aymakda Allah Taala'nın berişindigi menen ayabay çoň zal turalı da söz kılganmın. Al jerde murunku zal bar bolçu, ane remont kılıp
aybay koz kılıp koyduk. Uşul eki zalde koşup, uşul jerde bol jolu menen 1000 jakin adam namaz okuy alışat. Birok hazır menimçe sizler uşul jerde 5-600 jakin से मुस्तकिल तवज्जो देने की जरूरत है। boluşungar kerek. ये मस्जिद जो आपने Bul jaktan alganda aybay jetiştu. Uşul meçit sizlerge çoğun körünüp jatkan boluşu kerek. लगते हैं Bugun Sidney'de jana başka jaylardan da biraz adamlar kelgen eken. Oşun üçün meçit solgunday körünüdü. Birok eger uşul jerdegi jergiliktiler gana bolsa, anda meçit biraz boş da görünüşü mümkün. Men uşul san ösüp, jergilikti adamlar menen tolup jetişpey kalusuna dua kılam. अब यहाँ Birok Çinligi Mayranviz Pakistan'dan kelgen Ahmadi musulmandar menen emes, teskerisinçe jergilikti jarandar menen tolup namazga jiguluçulardın sany goýgondoguna bolar. इतिहास से बहुत सी Birok uşul tilek jana iş davat jürgüzülboston atkarılbaydy. आज तो लंदन Oşunduktan davat kuluga janaga dua suroga kövrök haraket jasagılar. लेकिन Haraket erdi da हो goýtu kerek. Jana duaga da gongul buru kerek. Allah Taala koldo uşul meçit tez arada jetişpey kalsın. Jana dagi meçitler kurula bersin. Uşul meçit bul aymakta tu çokungar emas, teskerisinçe bul birinçi kadamıngar gana. अहमदियों से नहीं Hazrat İmam Mahdi aleyhisselam, Hazrat Mirza Gulam Ahmad aleyhisselamdan meçit arkalı İslam dini tanılar. Jana adamlar İslam dinine gongul buruşa dep aytgan. Allah Taala koldo jergilikti adamlar tez arada buljaka gongul buruşsun. Jana inşallah Huday buyursa gongul buruşa degen ümitdebiz. Dünyada meçitlerimiz salıngan har bir yerde İslam dininin bir kança esi kövrök tanılıp ketdi. कि ये मस्जिद जल्द छोड़ Oşun üçün bul jaktanda murdada aytkanmın öz mildeteringерди şungulo. Bul tanılıunun aynan da kövrök आपकी इंतहा नहीं है। siler jakka adamlar gongul buruşat. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है Siler Pakistan'dan Aljer'de meçitlerde erkindik menen ibadet kıla albagangar üçün पैदा होती है इस्लाम erkindik menen özün gördü musulman dep ayta albagangar üçün मुकामी लोगों में Ahmadi musulman ekeningerdi açık bildiri albagangar üçün कि होगी keldinger. दुनिया में जहाँ भी हमारी Demek मस्जिद बनी है usul maksadka yetişiyor hareket edip बना बड़ा है बस इस लिहाज Allah Taala'nın suyu nazarına tattu bolgular. कि अपनी जिम्मेदारी को समझें Taktava aytkanda adamlarga İslam'dan körkün habarını jetkirgiler. की तरफ Köpçülüğüngör किसी लोगों uşul jerge kandaydyr bir jeke kasiyetingerdin aynan kelgen joksuňar. कि वहाँ आज़ादी Teskerisinçe jogoruda men aytkanday Pakistan'da jamaatybizga körsötülüp jatkan karşılıktan aynan kelgensiňer. इसलिए Oşunduktan urpaklaryngarda da tümönkudoy sezim tuygunu jaratdylar. Biz meçitlerde abad kılıga gongul burganybızda gana, anın aksyn atkarganybızda gana, anan dawa jürgüzge gongul burganybızda gana Allah Taala'nın uşul yaxşylygyna rahatçylykty bildire alabız. Bugünkü günde da Pakistan'da her günü kandaydyr bir iş kozgulup durat. इस्लाम का Abdan पैगाम पहुँचाएं külkülü işler kozgoluda. Günümürün kelgen katlardı okup oturgan elim. Bir ayılda 2 adam tarafından Ahmadi musulmanlarga karşı tümönkuday iş kozgoldu. Men bir munaranı gördüm. Jana bir kömbüz maga köründü. Aga jakinda barıp Kadiyanilerden meçeti ekenin bildim. Al menin namesime tiydi. Al adam özünün kandaydyr bir musafir seyaktu ekenin körsöttü. Anan uşul meçette kim salganın izlөө üçün 4 gün boyu jürdüm. जहाँ मस्जिद की आबादी की तरफ Anan al jerde jaşagan 8 adam oşul jerde namaz atkırşat dep bildim. Men alarga munara menen gömbüzdü kulatkyla dep şunturdum. Birok alar makbul boluşpady. Oşentip sezim tuygularyм
Jaraka aldı. Oşunduktan iş koyulsun. Mana uşunday kırdal Pakistan'da baz. Emi Çiçine ayıl yerlerinde da oşunday akval öküm sürüdü. Mana uşunday or akvalda adamlar oşu yerde yaşashad. Arangarda da ayrim adamlar mana uşunday kırdalda yaşap kelgen. Demek oşu akvaldı unutpagla. Este tutkula jana meçetleringerdin aksın atkırgla. तो मैं 4 दिन इस तलाश में रहा कि कौन शख्स है मस्जिद बनाने वाला। Bunun için Allah Teala bardı yüzde kuch kuvvet versin. उनको मैंने समझाया कि मीनारा गिरा दो, गुंबद गिरा दो, लेकिन वो नहीं माने और मेरे जज्बात मजरूह हो गए, इसलिए मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये हालात हैं पाकिस्तान में। तो छोटे छोटे गाँव में भी ये हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसी हालात में वहाँ लोग रह रहे हैं और आप में से बात भी ऐसे हालात में रहते हुए आए हैं यहाँ। बस इन हालात को भूल ना जाएं, याद रखें और अपनी मस्जिदों के हक अदा करें। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।